କପାଳରେ ବିଧାତା ଥିଲା ବଳା ମଲ୍ଲିର କପାଳରେ ନିଶ୍ୟଥ ସମୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବନ୍ଧନ ହେଲା ପରାଜ ଜେମା କପାଳରେ ବିଧାତା ଥିଲା ବଳା ମଲ୍ଲିର କପାଳରେ शिवंत व्रत आज्ञा करिथिला पूर्वे के पाप भांगिथिला शिवंत व्रत पूर्व तपस्या बलरु बंधन हिला पराज जमा कपाଳରେ कि दशा थिला बळा मल्लिर कपाଳରେ हे पार्थवीर वर आपणकर आदेश मु रक्षा करी आपणकर आदेश अनुजाई मु जमांगु नहीं बंधन करिछि किंतु से जद्यपि बंधन अवस्था रे मरी जानती से पापर मोर भाग नहीं आज्ञा गोटे स्त्री बंधन अवस्था रे मरिले सेथरे पुडी पाप हां आज्ञा गुहाल रे गाईटी बांधिथिबा गुहाल रे गाईटी बांधिथिबा सी जदि बंधन अवस्था रे मरी जाए आमे बेकरे पाळ दौड़ी पके की 21 दिन भिक्षा करके पूरी श्रीक्षेत्र को जाई से पाप छाडू नहीं किंतु आमे भगवान को स्मरण करी पाप को छडांती गोटे नारी गोटे अबला तमे बांधि देइचो सेथरे की पाप बोली कहउछ अरे सेथरे कोन पाप छे मो जानि नहीं आज्ञा लिखिले अति बड़ी जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले कोन बोले भगवत रे किपरि स्त्री गर्भणी शिशु बाधा पापा का मध्य कमाग गोविंद 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 पद गौळती मकरंद एतिनी कर्म जे करई आयुष भाव से मरई गोविंद 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 पद गौळती मकरंद से मकरंद बही गोला ईश्वर मस्तके रहिला ईश्वर देले नारद को नारद केतिले गर्भगो कहती दास जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत आज्ञा आहुरी मध्य लिखिले कोन कवि पीताम्बर दास कवि पीताम्बर दास नृसिंह पुराण रे लिखिछंती कोन बोले किमिति दोष कले एमते को प्रकार पाप मनुष्य को भोग करबा अच्छा आज्ञा समस्त जानिबा कथा काहे कि आज्ञा मानव जन्म दुर्लभ जन्म बहु जन्मर पुण्य बळे बहु जन्मर पुण्य बळे मानव जन्म रवि तळे केते जन्म रे केते पुण्य हमें करथिबा जोगु ए रवि तळे ए सूर्य ए आकाश तळे हमें मानव रूप रे जन्म हिछंती मानव देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान मानव देहरे दिव्य ज्ञान देइछंती भगवान देइछंती पुणी निजे देखि खुशी होंती आज्ञा ज्ञानटा भगवान देले किंतु भगवान को सृष्टि को आमे ओलटैबारे लागिले ठीक ना नहीं
ভগবান জন্ম দেবাটা মৃত্যুটা ভগবানଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନିଜର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ଲେଖି ଦଉଛି ନିଜେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଜାଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହୁଛି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଧୀବର ଜାଲ ପକେଇ ଦେଲାଣି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଲ ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଯିବି ଜାଲରେ ଲାଗିଯିବି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଛି ନିଜେ ମଣିଷ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଭୂମି ତଳେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠେ ଖୋଳିବେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉଠେ ଖୋଳିବ ଭୂମି ତଳେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ତଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତଳକୁ ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ମରିବେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଠିକି ଦେଖିବେ 5G ଡାଟା ଦେଖ ଯୋଉ ଦିନ 5G ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଦେଲା 5G ଡାଟା କାଢିଦେଲା ଚଟେଇ ଚଟେଇ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଟେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ମୁଗ ଗଣ୍ଡେ ଶୁଖଉଥିଲେ ଚଟେଇ ମାନେ ଆସିକି ବସୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଟେଇ କାହିଁକି ନା ତାର ଯୋଉ ଫୁସଫୁସଟା ଏ 5G ଡାଟାକୁ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ସିଏ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବଂଶଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆପଣ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବେ କ୍ୱଚିତ ଯେ ଏମିତି ଗାଁ ଗାଉଁଳିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ଚଟେଇ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖିବେ 5G ଡାଟାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀଟା ମରିଯାଇଛି ଏମିତି କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ସିଏ ନେଇଥିବ ଆଉ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରେ କାହାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିବାର ନାକରେ ପାଇପ ଲାଗିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଜର ରୋଗ ଟିକେ ହେଲେ ଚେରମୂଳିକା ଟିକେ ଛେଚିକି ବାଟିକି ପିଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଟିକିଏ କଣ ହଉ ବା ନ ହଉ ଆଗେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଅ ଆଗେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଅ କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅବରୋଧ ହଉଛି ନିଜେ ଆମେ ଆମର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଶକ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁଆଡେ ବାହାରିବା ମରିବା ସରକାର ପରମିଶନ ଦଉଛି ଆରଟିଓ ଟାଇମ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ବାହାରିବ ବେଲମୁଠାରୁ ସିଏ ଘଣ୍ଟେ 25 ମିନିଟରେ ଯାଇକି ବାଲିପଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ এইপটে গাড়ি সাউকার ড্রাইভর কৌছি ন জগিলে ব্যবসায় হবনি বেলমুঠারে নাক পঞ্জে টাইম খাই দিও ঘন্টে 15 পঞ্জে বেলমুঠারে রহিজ লোক চড়াই দিও সে ড্রাইভরটা 10 মিনিটে কেমিতি যাব বালিপদর বেলমুঠারু যেতল বসটা বাহার করিব সে বালিপদর 10 মিনিটে কেমিতি যাব জীবন মরণকু একাঠি করিকি সে গাড়িটাকু চকুড়ি দেইতিব যিয়ে লাগিলা সে মলা आम मृत्युटा आम हाथ में रखिछंती तेणु कवि कहउछंती मानव से दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान हेले ए जो शेष अवस्था रे आमे जिमिति जीवन जाक बीती जाइथिबो शेष बेलको माटी मुठा मुठा करूछंती से प्रकार विचार हमर पळि आसिला आमे पाप कोन धर्म कोन आ जानि पारु नाहंती पापर सज्ञा कोन आमे बुझि नाहंती भगवान सेटा कहि नाहंती देखंतु आज्ञा बड़ बड़िया लोक माने भोजी कले बफेई करिवे कुल लोक जोठे बसुथिले कुल समाज बसुथिले खली पका होउथला पानी सिंचा होउथला भात डाली तरकारी जहा हमर भोग्य जिंस जहा रोसई जिनिस बढा होउथला जे कार्यकर्ता सिए गुआ चाउल धरि के हाथ रे आसुथला मझिरे रखि के मुंडिया मारुथला मोर कुल गंगा मोर कुल समाज अमृत मनोही कर बोली कहउथला तापर आमे खाउथले जनकर सरीगले मध्य जन उठी पारिबो ना से सेंदी बसिकी रहिथिबो समाज एका बेले उठिबे एटा कोन ना देवभोग्य देवता माने ए प्रकार खाउथिले आमे ताकू अनुकरण करथिले बापा जेजे मोर एबे हला कोन पशु खाना आमे आबोले आज्ञा खाद्य तीन प्रकार
देवभोग्य जोटा हमर मूल गंगा बोली कि आमे बसी की खाउथिले तापर आसीवा आज्ञा असुर असुर खाद्य कोन जा खल रे पड़ला से खाइला जा खल रे पड़ला से खाइला जार सरला से उठिला से प्रकार भोग्य मध्य आमे केते दिन करले एबे शेष अवस्था को आइचती कोन ना पशु भोग्य पशु भोग्य कोन गोटे गाईडी की बळदडी सोइथिबो नले कुकुरडी सोइथिबो आमे ताकू नै कि जदी खाइबा देबा आहार देबा से कोन करिवो उठी पड़िवो से उठी पड़िवो उठी की खाइबो आमे एबे कोन कोले खाइबा को उठी गिरी गले मागिबा को भिक मागिला हलिया मागिले देले आनी की ठिया है कि खाइले पशु जिमिति सोइथिबो खाया को दे दिले उठी पड़िवो खाइबा को आमे सिंदी उठी गिरी खाइले से अवस्था हमर बफई आरो फुल फॉर्म जदी बुझिबे आपण केबे से खाद्य खाइबे ब फे ई ब बसिबा को स्थान नाही फे फेरी गले कष्ट नाही ई इच्छा पाइले खाओ नले जाओ ठीक ना नहीं आज्ञा के पचारुचे आपण हां के पचारुचे कि तमे खाइलनी कि नाही कि आसो बोली के पचारुचे कि किंतु आगे आमे पिला पिला हेइथिलु हमर भी मन अछि बापा जे अमल रे भाई तमे बसिलोनी आस आस बस एबे आ नाही बसिबा को जगह नाही बसोली को कहबो बसिबा को स्थान नाही फेरी गले कष्ट नाही तमे जदी फेरी गलो आम मन रे कष्ट नाही ई इच्छा पाइले खाओ नहले जाओ ये हला बफई हेले पापर सज्ञा में बुझु ना पापर सज्ञा पाई निजे पीताम्बर दास चेतई दे छंती जे मनुष्य जीवन रे आमे किमितिया कर्म कले किमितिया पाप हमकु लागिवो आ जो पापडा लागिवो से पापडा को आमे किमिति भोग करिवा किमिति भोग करिवा किछि पाप अछि आज्ञा ए जन्म रे अर्जुन पाप ए जन्म रे भोग कर दबा आ किछि पाप अछि जोटा हमर आसंता जन्म पाई मध्य से पापटी रहितो से पापडा रहिबो काहे कि गोटे घरे जदी गोटे पुओ अंध होई गला गोटे पुओर आखि की देखा जाउनी कि विकलांग होई गला सेडा काहार पाप हिसाब कले काहार पाप जे अंध होला तार पाप ए जे अंध होला जदी तार पाप ता बापा मां भोगुना दी ता बापा मां भोगुती ना नहीं कष्ट पाउ बापा मां कष्ट पाइबे भाई भौनी शेष रे बापा मां जेते बेले चाली जिवे भाईडा पर छाड़ दबो गया से भी कष्ट पाइबे पापडार भाग्यका कार पाप से किमिति भोग कले घर परिवार तो भोग कले तेणु पाप किमिति भोग करा जाय ताकू नै कि आलोचना करि छथि कवि पीताम्बर दास नृसिंह पुराण रे परर धन को आशा बोलाइले परर धन को आशा बोलाइले लगई बहुत पाप लगई बहुत पाप देखी नारी कामे हेले घारी देखी पर नारी कामे हेले घारी जम भांगे तार दर्प हे वीर जम भांगे तार दर्प आज्ञा परर धन को आशा करिबा एठे कोन आसिला लोभ लोभ निजर धन आज्ञा भगवान कहिसंती गोटे कथा कहिबे आज्ञा गोटे लोक थिला गोटे चासी चासीर आज्ञा 12 भरण धान वर्ष को होउथाय सी जो चाष करिवो जमी तार वर्ष को 12 भरण धान होउथाय हेले दैवा तो वर्षा अभाव जोगु से वर्षाऊ शस्य ठीक आदाय हला हेले ए जो 12 भरण बदले तार आज्ञा 8 भरण दान आदाय हेला
ଚାଷୀ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲା କଣ ଯେ ବର୍ଷକୁ ମୋ ଘରେ ତ 12 ଭରଣ ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋର 12 ଭରଣ ଧାନ ଆଦାୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମୋ ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ 8 ଭରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ 4 ଭରଣ ଆଣିବି କୁଆଡୁ? ମୋ ଘରେ କେମିତି ଖାଇବେ? 4 ଭରଣ ଧାନ ତ ମତେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାଷୀ ମନ ଖରାପରେ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛି, 4 ଭରଣ ଧାନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? କଣ କଲେ ମୋ ଘରକୁ 4 ଭରଣ ଧାନ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ସେ ଭିକାରୀ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା ବାବୁ କାହିଁକି ବସିଛ? କଣ ହେଇଛି କଣ? ଇଏ କହିଲେ ବାବୁରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଇବି, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଇବି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁକ ଲୋକଟି ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଢାଳୁଟି ଆଣିକି ଦେଲା, କହିଲା ବାବୁ ପିଅ। କଣ ହେଇଛି? ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ? କଣ ହେଇଛି ତମର? କହିଲା ବାବୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ଚାଷୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛ, ତମର କଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଚାଷୀ ପଚାରୁଛି ଭିକାରୀ, ତମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛ, ତମର କଣ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସେ ଭିକାରୀଟି କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଯାହା ମତେ ମିଳିଛି, ମୋର ଆହୁରି 4 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। ଆହୁରି 4 ଦିନ ମୋ ପରିବାର ଆହୁରି 4 ଦିନ ମୋ ପରିବାର ଖାଇବେ। ଯଦି ଦଇବା ତ ବର୍ଷା ଛଡ଼ ହେଇଗଲା, ମେଘ ପବନ ହେଇଗଲା, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ଭୋକରେ ରହିବ। ଆହୁରି 4 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ତାଟକ ହେଇଗଲା, ବୋଇଲା ଆରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଖୁସି। 4 ଦିନ ପାଇଁ ତା ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଖୁସି। ମୋ ଘରେ 8 ମାସ ପାଇଁ ଅଛି, 4 ମାସ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ବାଇଆ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଯୋଉ ଲୋଭଟା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁକର କଥାରେ ଲୋଭଟି କଟିଗଲା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, 8 ମାସ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ 4 ମାସ କେମିତି କଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଲୋଭ ପରଧନକୁ ଦେଖିକି ଆଶା କରିବାନି। ପର ନାରୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆମେ ତ ଦେଖିକି ବିବାହ କରୁଥିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। କର ବୋଲେ କରିଦଉ, ଖାଲି ରେକର୍ଡେନ୍ସ କର ବୋଲେ ଖାଲି ରେକର୍ଡେନ୍ସ କରିଦଉ। ଭଲ ବିଷୟଟା ଚାଲିଛି, ତମେ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା। ହେଲେ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ଯଦି ନ ଦେଇଥିବା, ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ ଯେ କାଇଁ କଣ ବିଷୟ ଟିକେ କଲେ କି ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦା କରିବେ କହିବେନି। ହେଲେ ଦେଖି ପର ନାରୀ, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୂପ ହେଇଥାଉ, ରୂପ ନଥାଉ, ଆମେ ଦେଖିକି ତା ହାତ ଧରିଥିବା, ତାକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବିବା। ପର ନାରୀକି ଦେଖିଲେ ମାତୃ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଭଗ୍ନୀ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ। ଆଉ ପର ନାରୀକି ଦେଖି ଯିଏ କାମାର ନଳରେ ସୁଶାନ୍ତ କଣ ଭାବୁଛ? ପର ନାରୀକି ଦେଖି ଯିଏ କାମାର ନଳରେ ହବ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମହା ପାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କେ ରହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅ। ତମର ତ ଭଉଣୀ ହେଇଯାଉ, ମାଇପ ଗୋଟିଏ, ମାଇପ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଭଉଣୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅଟା ଯଦି ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେନି? ଆମ ଭଉଣୀଟା ଯଦି ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେନି? ଖାଲି ମାଇପୁଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବା? ଆଉ ଆମ ପଡିଶାର ଲୋକଟା ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥିଲି, ହଉ ଗିଆ? ନାଇଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିବ, ପରଧନକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କରିବ, ପର ନାରୀକି ଧରି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ସଡ଼ ସଡ଼ ହବ, କାମାର ନଳରେ ଦଗ୍ଧଭୂତ ହବ, ଏ ଜନ୍ମଟା ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରକୁ, ଆଜ୍ଞା 14 ଭୁବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରେକର୍ଡେନ୍ସରେ କିଛି ନାହିଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପକେଇଲେ ବାଜିବ। 14 ଭୁବନ ପ୍ରେତ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖ।
किमिति प्रेत जमपुर को जीवा भितरे सी को स्थान दे के जाऊ को स्थान गाड़ी मोटर रे जाऊ नहीं 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 आज्ञा हमर जीवन जेते बेले जीवो हमर जीवन जेते बेले जीवो आमे ताऊ नथिबा आमे थिबा कारण ए शरीरटा मु नु आपण निजको पचारंतु मु किए मु कोन ए शरीर की